प्रिय भाई भौणी माने आमे समस्ते बाहरी सत कथा स्वर्ग जीवा पाई किंतु जदि हम टिके साउंडटा कमाई देबे किंतु जदि हमर जीवन को आमे भलो करी देखबा आमे गला पर दुसुचु कि थिला पर दुसुचु आमे एका जानि छी आमे अन्य मान को बोका बनाई परिबा किंतु निजको नहीं आ प्रभु को तो बिल्कुल बोका बनाई हो नहीं तेणु आम जीवन यात्रा आम बहुत जत्नवान होगा दरकार जे आमे केमिति ख्रिस्टियन जीवन काटु आमे कि प्रकार जीवन काटु मु आपण मान को धन्यवाद दूची जे आपण मान बहुत संख्या रे आसी छथि समस्त ख्रिस्टियन भाई भौणी मान को मु धन्यवाद देबा पई चाहे मस्त खोलंतु दया कर गणना तार 32 पर्व 32 पर्व 12 पद और 13 पद गणना पुस्तक 32 पर्व 12 और 13 पद अरे कौन लिखा जाउछि केवल हां केवल कर्निष्य छिपुनीर पुत्र काले कौन लिखा जाउछि केवल कौन लिखा जाउछि कर्निष्य केवल लिखा जाउछि प्रथम रे केवल लिखा जाउछि केवल कर्निष्य जिफुनीर पुत्र काले और नून रो पुत्र जोशुआ आ कौन लिखा जाउछि आ नून रो पुत्र जोशुआ ता देखिबे कारण से माने संपूर्ण रूपे सदा प्रभुकर अनुगत होय अछंती सदा प्रभुकर अनुगत होय अछंती एटा कौन लिखा जाउछि केवल शब्द लिखा जाउछि केवल केवल कनिष्य जिफुनीर पुत्र कालेब और नूनर पुत्र जोशुआ ताहा देखिबे कोटा दुग्ध मधु प्रवाहित देश मिस्र जो बाहरी ले केवल पुराना लोक जतकी थिले से लोक भितर केवल 2 लोक केवल कनिष्य जिफुनीर पुत्र कालेब और नूनर पुत्र जोशुआ ताहा देखिबे कारण से माने संपूर्ण रूपे सदा प्रभुकर अनुगत होय कौन सदा प्रभु सादा प्रभु नहीं हैला पृथ्वी रे 2 प्रकार प्रभु गोटे सादा प्रभु आ गोटे सदा प्रभु बोले कोनटा जाको मनुष्य बनाइछि से सादा आ जे मनुष्य को बनाइछंती से सदा प्रभु प्रिय भाई भौणी माने आमे उड़ाजहाज बनाई परबा रॉकेट बनाई परबा मोबाइल बनाई परबा टीवी बनाई परबा फ्रिज बनाई परबा फैन बनाई परबा मापरू बनाई परबा नहीं आमे ईश्वर को बनाई परबा नहीं मोर प्रिय भाई भौणी माने आजिर समाज देखिबे हमर एते मॉडर्न टेक्नोलॉजी थाई करी एते प्रजुक्ति विद्या एते उन्नत हला पर मिसा गोटे चाटी बनाइबार क्षमता हमर नहीं हत कि नहीं और मोला चाटी के जीवन देवर औकात हमर नहीं आमे पुनी मंत्र फुंकी करी प्राण दे पारबो विश्वास मध्य सेटा करबा ता विश्वास योग्य अटे मोर प्रिय माने मु कोनोसी धर्म विरोधी नुहे कारण मु धर्म को विश्वास करे मु ईश्वर विरोधी नुहे मु ईश्वर को विश्वास करे एटा कोन लिखा अछि कारण से माने संपूर्ण रूपे सदा प्रभुकर अनुगत होई अछंती से माने कोन करिसंती संपूर्ण भाव रे प्रभुकर पछरे जाइछंती प्रभुकर इच्छा रे जीवन काटिछंती के कालेब और जोशुआ तो कोन लिखा जाउछि एही रूपे इस्राएल प्रति सदा प्रभुको क्रोध प्रज्वलित हला मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे अनेक जगह देखुछु ना ईश्वर प्रेमिक ईश्वर प्रेमिक बोली कोई सबके मधुआ जुआरी व्यभिचारी कर छाड़ी दिछु हम बाइबल रे 35,000 टा पद अछि 35,000 टा पद रे केवल 35 टा पद आका ईश्वर प्रेमिक बोली लिखाई 35,000 पद भितर केवल 35 टा आउ से 35 टा पद मध्य से विश्वासी मान को प्रेम करती जन पाप को छाड़ी मंदता को छाड़ी अबाटू फेरी दुष्टता फेरी केवल से मान को प्रेम करती समस्त को नहीं
ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଦଣ୍ଡଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମିକ, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ସେ ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଧାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପାପକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ। ଅନେକ ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ନରକକୁ ପଠାଇବେ? ଆଜ୍ଞା ନରକ କଣ ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ସେଇଥିପାଇଁ ନରକକୁ ପଠାନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସଦାକାଳ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ଟତା ଥାଉ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ କାଢି କରି ସେ ନରକରେ ପକାଇଦେବେ, ପାପୀକୁ କାଢିକି ନରକରେ ପକାଇଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କଣ ଏସବୁ କରିକି ଆସିଛୁ ତ? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 35,000ଟା ବାଇବଲର ପଦ ଭିତରେ 35ଟା ପଦ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଇଁ? ଯେ ଅନୁତାପ କରିଛି, ପାପରୁ ଫେରିଛି, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିଛି, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରିଛି, ତାର ପାଇଁ ଏକା ପ୍ରେମ, ସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ତାର ପାଇଁ ଏକା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଏଇ ରୂପେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମକାରୀ ସମସ୍ତ ବଂଶର ନିଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ଯାଏ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଭ୍ରମଣ କରାଇଲେ। 40 ବର୍ଷ କାହିଁକି ଭ୍ରମଣ କରାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧରିଛି ନା ପ୍ରଭୁ ରାସ୍ତା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା ତ ଥିଲା, ସିଧା ନିକଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ 10-12 ଦିନରେ। ପ୍ରିୟ କାହିଁକି ବୁଲାଇଲେ? କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ବି ଦେଲେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 40 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই পদ পড়িলা বেলକୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି? କେବଳ 2 ଜଣ, କାଲେବ ଆଉ ଯୋଶୁଆ, ଅନ୍ୟମାନେ ବାଟରେ ମରିବେ। ଭାରିଥିଲେ କେତେ? ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ 37 ପଦ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ତାର 37 ପଦ। ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବାଳକ ଛଡ଼ା ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ ପାଦଗତିରେ। କେତେ? 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ। ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼, ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼, ଖାଲି ପୁରୁଷ ଆକା କେତେ? 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ ପାଦଗତିରେ ରମେଶେଶ ଠାରୁ ସୁକୋତକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। କେତେ? 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଯାଉ ଯାଉ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି? 2 ଲୋକ। 6 ଲକ୍ଷ କାହିଁ? ଆରେ 2 ଲୋକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରିଲେ ଏମାନେ ମିଶରର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲାରୁ ମିଶରକୁ ଗଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଏମାନେ ମିଶରକୁ ଗଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 46 ପର୍ବ ତାର 37 ପଦ ଦେଖିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 46 ପର୍ବ 37 ପଦ। ମିଶ୍ରରେ ଯୋସେଫଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ 2 ପ୍ରାଣୀ। ମିଶ୍ରକୁ ଆଗତ ଯାକବଙ୍କର ପରିଜନ ସର୍ବସୁଧା 70 ଜଣ। ଏ 70 ଜଣ ଗଲେ କୋଉଠିକୁ? ମିଶ୍ରକୁ ଗଲେ। ଏ 70 ଜଣ 400 ବର୍ଷରେ କେତେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଦ ଗତିରେ ଚାଲବା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ 6 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲେ। କେତେ ବର୍ଷରେ? 400 ବର୍ଷରେ। ଏମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି କୋଉଠୁ? ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ କୋଉଠିକି? ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ। ଗଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ 400 ବର୍ଷରେ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, 40 ବର୍ଷରେ 2 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ରେଟରେ ମରିଥିବେ ଏମାନେ, କେମିତି ମରିଥିବେ। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାର ରକ୍ଷକ,
ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସେ ମୋର ଚକ୍ଷୁର ପିତଳାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳିଆ। ତୁମର ଆକୃତି ମୋର ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖିଛି। ଏତିକି ଯତ୍ନ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଦିନରେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ, ରାତିରେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ। ଏମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ନା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଭାଟୋଇ ପକ୍ଷୀ। ପଥରରୁ କ'ଣ କଲେ? ଝୋଳ ଦେଲେ। ପାଦ ଫୁଲିଲା ନାହିଁ, ଜୋତା ଛିଣିଲା ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁମାନେ ମୋର ପାଖରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବି ଲଢି ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ବୁଣି ବି ନାହାନ୍ତି, କାଟି ବି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଇଗଲେ। ଯେତିକି ଯତ୍ନ ନେଲେ ସେତିକି ଉତ୍ପାତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏ ଦୁଧ ଭାତ ମିଳିଲାରୁ ଉତ୍ପାତ ହଉଛନ୍ତି। ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ। ଯେ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିବେ? କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ନାଇଁ, ଆମର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଠି କିଛି ଅଭାବ ନଥିବ, ସେଠି ବାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଅଭାବ ନାହିଁ, ଭୟଙ୍କର ଜାଗା, ଏମିତି ଜାଗା। ବାହାରିଲେ, ସେମାନେ ତ ବାହାରିଲେ। ତା ତଳ ପଦ ବି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ 38 ପଦ 38 ବି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ପୁଣି ମିଶ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ମହାଜନତା କ'ଣ ହେଇଛି? ଏ ମିଶ୍ରିତ ଜନତା ବି ଭାରି ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ସେ ବଲକା ଲୋକ ବି ଭାରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ? ଚର୍ଚ୍ଚରେ 50 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବାହାରିଲା ପରେ କେତେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛନ୍ତି? 500 ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ତ ମିଶି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଛନ୍ତି। ଆଗ ରବିବାର ଦିନ ବଢିଆ ଦୂତ ପରା ଥିବେ। सोमवार टू शनिवार आमे जानिଛୁ केमती अच्छु। प्रिय भाई भौणी माने रविवार दिन चर्च रे आसी कांदुथिबे, सोमवार टू शनिवार टीवी देखी कांदुथिबे। आमर पिला टोकी आसी प्रभु तुझे देखना मैं चाहूं। अरे बाकी दिन लोकर फोटो के देखी देखी जूम करी बसता हूँ। आजिकटा चर्च रे प्रभु भोज हो, आज प्रभु भोज, बाकी दिन पुड़िया भोज, खैनी भोज, से पार्टी खाऊ, से ही पार्टी रे प्रभु भोज, से ही पार्टी रे पुड़िया, से ही पार्टी रे मद। स्वर्ग जीवा भारी सब। मोर प्रिय भाई बहन केते बड़ चेतावनी आमर पाई जे कौन 6 लाख पुरुष 40 वर्ष भितर 2 लाख हो गले। माने को रकम रे पाप करी मरी थिबे भाभी देखो। एमान पापर वेतन कौन? मृत्यु। पाप करी आपण मुई के मिसा बंची हेबो नहीं। आमे कौन करूछु? पाप भी करी, कुकर्म भी करी, असाधु जीवन भी काटबी, आ स्वर्ग मध्य जीवन। पद देखो केंति लिखाई छी। प्रथम कोरिन्थियो 10 पर्व 8 पद। प्रथम कोरिन्थियो 10 पर्व 8 पद। जेपरि सेमानक मध्यरे केतेक व्यभिचार करी एक दिन रे 23,000 मरी गले। केते लोग मले गोटे दिन रे? 23,000 लोग। 23 लाख नहीं। व्यभिचार कर्म करी गोटे दिन 23,000 बोले एमती कौन कौन करी केते केते मरी थिबे? तबे 6 लाख लोक केते हेबार अछि? 2 लाख हेबार अछि। आमे पाप काम करी कुकर्म करी भाबुछु कौन पळाइबु। आमर देश नुआ पाठ कौन पाठ जे मला पर कौन हम आउरी थोड़ा जन्म हेबो। तबे पाप करवा डरू नांती। कौन कहउछंती जदि भलो जीवन काटिबो तबे तुमे भलो जन्म आसीबो। केतन कहउथिबे कि नै आज्ञा एटा पूर्व जन्मर पाप भोगुची आज्ञा। आज्ञा पूर्व जन्मर पुण्य ए सब मु पाइछि। पाचारो से कापु मुंडा को पूर्व जन्मर कौन थिला? प्रिय माने ए पूर्व जन्म पर जन्म किछि नहीं। मनुष्य थोड़े का जन्म होबो। ना शास्त्र कहछि
एवं 9 पर्व 37 पद कौन लिखा होची मनुष्य मानक निमंते जेपरि थोरे मात्र मृत्यु थोरे जन्म थोरे मृत्यु तापरे विचार विचार ताको डर नहीं आम देश एते पाप कहीं आम देश एते पाप कहीं केते पाप कहीं प्रिय कहीं एमान को से डर नहीं जे मला पर नरक अच्छी बोलवाटा कौन हाँ मो जन्म तो हेबी कुकुर हेबो बिछा हेबो घुसरी हेबो कोलिया हेबो बारिया हेबो कीड़ा हेबो पटेंगा हेबो एटा से भाबुची पूर्वजन पाप जदि कुकुर हेला बोले एक मनीष थिला से कुकुर जन्म आसीबु तू बिछा हेबु एबा एबा सेंतियल तो सबुठु बेसी पापी बॉयलर कुकुड़ा सत कि नहीं दिन के गादा गादा मरुचे से ताको एमती कलकले मारबे सत कि नहीं ब्रॉयलर कुकुड़ा केमती थिबो भाई बणी माने तार जीवन बेसी दिन और नहीं ताको इंजेक्शन देई देई करी ओजन कराइबे ताको देख तार शरीर रो ओजन एते ही जीवो से गोड़ रे ठिया ही परबो नहीं से गोड़ भांगी जीवो से बसलाटी बसिया का थी तो सेतकी जो इंजेक्शन देछन आमे खाउछु केने चिबो सेटा जो दिन रो ब्रॉयलर कुकुड़ा आसला हमर अवस्था रे सेंतिया का बसलाटा उठी पारुनु उठले बसी पारुनु का सब खाइछु आमे सेटा अरे हमर पिलमन को से चिकन का भल लागबो बेसी खाइबे सेटा आपण देखो तो प्रिय भाई बहन माने गोटे देसी कुकुड़ा को और गोटे ब्रॉयलर को कौन करबे खोली देबे तापरे बोरी गुमा जाए हाट करी आसबे आसला भितरे देसी कुकुड़ा आता पाता नथबो केने पलै थिबो किंतु ए के हागरा डुमा ये कूटी थिबो ब्रॉयलर कुकुड़ा सितिया का हागी हागे कक 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 प्रिय माने कौन हबो जाई पारबो ने केने मिसा आप जो चिकेन दुकान को जी खराब भावे नहीं सकाल सकाल जो कुकुड़ा काट रखी देव कि नहीं आम जो जाऊ भाई ना काटिक रखी दे चिकेन बढ़िया है तो देखला रात मोरलाटा के ड्रेसिंग कर रखी से रखी मन प्रिय भाई भनी माने प्रभु मान को अनुग्रह करतु केमती जदि पाप करबा द्वारा जदि आमे जन्म होचंती लोक से भाबुचंती तबे डर भय नहीं कारण पूर्व जन्म के देखी पर जन्म के देखी एटा आमर उलू मन के उलू बनाइबा पई मोर प्रिय माने जदि मनुष्य जने सृष्टिकर्ता अछंती तार प्रभु अछंती तार पाप सकाशे ताको दंड मध्य देबे मु गत काली कहउतिली सबुर मापरो अलगा अलगा नहीं तम मापरो अलगा आमर मापरो अलगा तमर भगवान अलगा आमर भगवान अलगा तम सृष्टिकर्ता अलगा आमर सृष्टिकर्ता अलगा तम स्वर्ग अलगा आमर स्वर्ग सब से धांधरा पड़ी अलगा नहीं प्रभु एकमात्र अटंती जे मनुष्य सृष्टिकर्ता अटंती जे जगत को त्राणकर्ता ही आसिले एबे विचार करबा आसुछंती प्रिय माने मो ख्रिस्टियन धर्म प्रचार करे नहीं मो ख्रिस्टियन धर्म रो प्रचारक भी नहीं मु जीशु को प्रचार करे और से ख्रिस्टियन धर्म रो नुहंती से समुदाय मानव जातिर एकमात्र त्राणकर्ता एटा मु जानि छी शास्त्र पढ़ी कर जानि छी कातानी को नहीं।